हेलो पिला मैंने वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ा मेंसुरेशन क्लास नंबर 4 या पूर्व अलरेडी 3टा क्लास सरी जाइए जो मैंने भी 3टा क्लास देखिन एटलिस्ट थोड़े देखी दियो जहाँफल तुम कौन परिमेतिर जो कनसेप्टा पूरा क्लीयर हो जाए आ तुम कौन कर मझू देख बोले तो पूर्व पाठटा कौन हम ना आ कि बुझा पड़ो ना तो एटलिस्ट थोड़े पूर्व क्लास थोड़े देखी दियो। तो ये सेक्शन स्टार्ट करवा पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आस चैनल गोटे सब्सक्राइब कर दो वीडियो गोटे लाइक कर दो। यहाँ क्लास 1 लिखा है 4 नंबर क्लास है। चलो आज सेक्शन में स्टार्ट करवा। तो पूर्व क्लास में देखी कौन ना जिते कौन देखी ना भाई गोटे रईट एंगल ट्रायंगल बा गोटे समकोणी त्रिभुज जिते गोटे बड़ वर्गचित्र बनूँ कौन कर गोटे बड़ वर्गचित्र बनूँ तो से कौन होता तार बाहुड़ा वर्गचित्र बाहुड़ा केमी पाई सपोज यहाँ एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स कौन वर्गचित्र प्रत्येक बाहु सामान तो गोटे बाहु एक्स ना कौन कली एक्स एक्स नी तो ये जो एक्स फर्मुला केमी पाई ना भाई कौन करते लंब लंब कौटा यहाँ कौन कह लंब कहला आउ कौन भूमि कहला ना भाई यहाँ कौन होता बेस यहाँ कहते परपेंडिकुलर तो केमी जानते ना बी इंटू पी बाय बी प्लस पी ऑलरेडी आम कौन करते पूर्व क्लास देखी है तो केमी प्रूव भी करते। तो आज सेक्शन में स्टार्ट करा कौन स्टार्ट करवा ना भाई इन रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर स्टार्ट करवा इन रेडियस कौन करवा को त्रिभुज देखा सब आम स्टार्टिंग करा कौन आम जो त्रिभुज पढ़ी को त्रिभुज स्टार्ट करते ना विषम बाहु त्रिभुज स्टार्ट करते तो विषम बाहु त्रिभुज ही स्टार्ट करवा तो कौन विषम बाहु त्रिभुज है विश्व बाहु कौन देखा आम ना भाई इन रेडियस कौन देखा इन रेडियस आ कौन देखा ना सार्कुम सेंटर देखा कौन देखा सार्कुम सेंटर देखा कौन देखा सार्कुम सेंटर देखा तो इन रेडियस कौन कहवा देखो गोटे विश्व बाहु त्रिभुज कौन है ये कौन गोटे ये गोटे विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कौन न थाए ना तार 3टा जाक बाहु कौन न थाए समान न थाए तो आम देखले कौन ये विषम बाहु त्रिभुज कौन है गोटे अंतवृत्तटे है कौन करवा गोटे अंतवृत्तटे करवा तो आम जान कौन ना गोटे विषम बाहु त्रिभुज भर कौन कली मु गोटे वृत्तटे तैयारी करदेली तो कौन है ये ए ये है मोर बी ये है मोर सी तो ये मझीटा गोटे कौन ये गोटे केन्द्र तो देख समस्ते केन्द्र को देख ये केन्द्र कौन कर ना भाई गोटे कौन कर बाहु कौन ये गोटे त्रिभुज अच्छी ये त्रिभुज कौन कर गोटे स्पर्श माने स्पर्श कर एसी बाड़ स्पर्श कर तो केन्द्र कौन कली मु ना एसी बाहु प्रति कौन कले अंकित गोटे लंब कले यहाँ गोटे कौन है ये गोटे भाई रेडियसटा ये गोटे कौन गोटे ये गोटे रेडियस आउ ये गोटे कौन हम भाई ये गोटे भी रेडियस हम ये गोटे कौन ये गोटे रेडियस ये जो रेडियस कहुए इन रेडियस कहुए कौन कहुए इन रेडियस कहुए अंत वृत्तर कौन हुए व्यासार्ध बोली कहुए कौन कहुए अंत वृत्तर व्यासार्ध बोली कहुए तो देखो यहाँ गोटे कौन त्रिभुज ये त्रिभुजर कौन अच्छी तार बाहुर लिखा सी सामने ये सी ये मोर कौन बी ये मोर ए कौन पाई ना यार कौन हुए ना यार विश्व बाहु त्रिभुजर कौन हुए ना तार 3टा जाक बाहु कौन थाए असमान थाए बुझीपाल समस्या को जो सपोज धरा जाऊ कौन कली मु देख ये कौन ये बी अच्छी ना बी रु कौन कली टाणली कौन टाणली केन्द्र को टाणली है टाणली जो बिंदुटा अच्छी ना बिंदुटा अच्छी यहाँ कौन कहते इन सेंटर कहुए कौन कहता इन सेंटर कहुए कौन कहता इन सेंटर कहुए कौन इन सेंटर कहुए इन सेंटर कहुए जी दे कौन देदेबा जी देदेबा बुझीगला तापर कौन करी बी रु कौन करी बी बिंदु इन सेंटर को मुझे टाणली गोटे रेखाखंड टाणली है टाणला पर कौन हम ये रेखाखंड कौन हुए ना भाई इन सेंटर ताकू कहवा क्या कहवा ना जोड़ा को माने जो रेखाखंडा कौन अच्छे कौन कर एंगेल जो कोण अच्छी ना ताकू समद्विखंड कर दिए कौन कर दिए समद्विखंड कर दिए से कौन कहवा आम इन सेंटर भी कहवा तो देख तापर कौन ए गोटे टाणल ए कौन है ए टाणल टाणला कौन हम ये आसीगला भारी दुई जन समस्या चढ़ीगल यहाँ कौन देखिए जी देली कि नहीं देली ओके ठीक अच्छे तो एबे देखा कौन ना ये जो विषम बाहु त्रिभुज अच्छी ने अच्छी केतरा तुम यहाँ जिते तुम टाणल बी रु जी को टाणल सी रु जी को टाणल ए रु जी को टाणल केतरा त्रिभुज पाइल भाई तुम केतरा पाइल 3टा त्रिभुज पाइल ये 3टा त्रिभुज को तुम मिसले कौड़ा पाइबा आम कौड़ा पाइल तुम कह त्रिभुज ए जी कौड़ा त्रिभुज ए जी बी पाइल प्लस आ त्रिभुज कौन पाइल ए जी सी त्रिभुज पाइल आउ गोटे त्रिभुज कौन पाइल ना भाई बी जी सी त्रिभुज कौन पाइल बी जी सी त्रिभुज तो ये जो त्रिभुज अच्छी नहीं ये 3टा जो त्रिभुज ये त्रिभुज अच्छी ना अच्छी तो जिते ये त्रिभुज 3टा को मिसले क्या सामान हम ना भाई त्रिभुज ए बी सी सह सामान हम कौन सामान हम त्रिभुज ए बी सी सह सामान हम बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल यहाँ 3टा जाक मिसला कौन हम ना त्रिभुज बड़ त्रिभुज सहित सामान हेब बुझेगा आउट आम जानी कौन यहाँ सब गोटे कौन यहाँ रेडियस यहाँ गोटे भी रेडियस मत कह ये जो त्रिभुजा अच्छी भल से देख ला तो ये जो त्रिभुज अच्छी को त्रिभुज अच्छी देख यहाँ गोटे त्रिभुज अच्छी को त्रिभुज कहली ये गोटे त्रिभुज अच्छी ये जो त्रिभुज अच्छी यहाँ त्रिभुज अच्छी
তার ক্ষেত্রফল কিন পাইবা আমি যে এ জি বি ত্রিভুজ কোন ত্রিভুজ এ জি বি ত্রিভুজ অছি এটা কোন এটা গোটে উচ্চতা এ উচ্চতাটা কোন অছি ভাই এর উচ্চতা হল আর অছি তা ফর্মুলা কোন পাইবা না ভাই এ জি বির ফর্মুলা কোন পাইবা তা ক্ষেত্রফল কোন পারে না হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমিটা কোড়া ভাই ভূমিটা হল এইটা ভূমিটা হল কোন না এ বি হল ভূমি তো ইয়ার ভূমি কোন এ বি মানে কোন নিয়ে যদি আমি সি নিয়ে যদি তো হাফ ইন্টু ভূমি কোন ভূমিটা হল সি তারপরে আউটা কোন তার উচ্চতা কোড়া উচ্চতা हम কেতে হবো ভাই আর হবো তো হাফ ইন্টু সি ইন্টু আর হবো ঠিক সেমিতি এ জি সি ত্রিভুজ কোন ত্রিভুজ এ জি সি মানে এই ত্রিভুজ হল তার তার ভূমি কোণ হবো এইটা হবো তার ভূমি বি তো কোন হবো ইয়ার ত্রিভুজ হাফ ইন্টু কোণ হবো তার ভূমি কেতে বি ইন্টু কোণ হবো না ভাই আর হবো বুঝিগলা সমস্যা কো তারপরে এই ত্রিভুজর কোণ হবো ত্রিভুজ বিজিসির কোণ হবো ঠিক সেমতি ইয়ার ভূমি হল এটা তো কোণ হবো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমিটা কেতে তোমার এ উচ্চতার ক্ষেত্রে এই যে উচ্চতার ক্ষেত্রে ভাই এটা তো আর হবো সব আর হল ভাবি না এটা আর তো কোন দেখো তুমি না ভাই হাফ সি আর হাফ বি আর হাফ এ আর অছি ইকুয়াল টু কাঁ হব ত্রিভুজ এবিসির ক্ষেত্রফল সমান হব এটু কোণ পাইল তুমি না ভাই হাফ সি আর পাইল প্লস কোণ পাইল তুমি হাফ বি আর পাইল আউটা কোণ পাইল তুমি হাফ এ আর পাইল হাফ এ আর কাজ হচ্ছে তোমার ত্রিভুজ এবিসির ক্ষেত্রফল সমান হবলা এই ত্রিভুজ এবিসির ক্ষেত্রফল কোণ করতে তুমি ক্ষেত্রফল কোণ করে ডেল কুয়া যায় কোণ কুয়া যায় ডেল কইলে মন তার এরিয়ার ক্ষেত্রফল জনা পড়ে হলা তো আমি জানি কোণ এটা ডেল বুঝিলা এই ভিতরে কোড়া কমন যাব দেখো হাফ আর সব কোড়া কমন যাব তো তুমি কোণ কল মুই হাফ আরটে কমন গলি তো ভিতরে কোণ রইব না সি প্লস বি প্লস এ রহিগলা বুঝিলা কাজ সমান ডেল মানে কোণ কইছি তোমাকে ডেল হলা গোটে ক্ষেত্রফল বুঝিলা মতে গোটে জিনিস কহ এ প্লস বি প্লস সি অছি এই যে হাফটা আছে মু যদি হাফটা এই জায়গায় ন লেখি না মু ডাইরেক্ট যদি ইয়ার তলে লিখিদেলি ইয়ার তলে লিখিদেলি কিছু অসুবিধা হব কি কিছু অসুবিধা নেব মতে গোটে জিনিস কহ এ প্লস বি প্লস সি বাই টু কাহাস সমান মনে পক যেতবে প্রথমে কইলি হিরোস্কো ফর্মুলা বাহার করলে সে সময় আমি কোণ করলে অর্ধ পরিসীমা বাহার করলে আমি তো অর্ধ পরিসীমা আমি কোণ এস র বাহার করলে এসটা কেমন বাহারলা না ভাই এস ইকুয়াল টু কোণ বাহারলা তোমার না এ প্লস বি প্লস সি বাই টু পাইলা এস এটা দেখা যাচ্ছে কি না দেখা যাচ্ছে তার তো আমি কোণ পাইলে এটা উপরে লিখুছি দেখলা তো কোণ হবো সেই জায়গায় কোণ পারবি এ প্লস বি প্লস সিটা বাই টু তা মিনস কোণ না আর এসটা কোণ ভাই ডেল সহ সমান কোণ হব আর এসটা কার সহ সমান ডেল মানে কোণ সে হল বড় ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল সহ সমান হল তো আমি কোণ দেখো আরটা করে রখ তো আর বলে কোণ হব ডেল বাই এস হবলা সবুঠু মেন ইম্পর্টান্ট কোণ পাইলাম আর ইকুয়াল টু কোণ আর ইকুয়াল টু ডেল বাই এস পাইলা কোশ্চিন আসবো যে ভাই গোটে ত্রিভুজ অছি মানে বিষমবাহু ত্রিভুজ অছি না তার কোণ করব তার গোটে বৃত্ত তা বৃত্তরে ভিতরে অছি মানে ত্রিভুজ ভিতরে কোণ অছি বৃত্ত অছি তার রেডিয়সটা কেতে বাহারব তার রেডিয়স ফর্মুলা কোণ না আর ইকুয়াল টু কোণ ডেল বাই এস ডেল কোণ ডেল হচ্ছে ক্ষেত্রফল তো বুঝিপাল সমস্যা কহ যেকোনসি ত্রিভুজর কোণ দেখো বিষমবাহু ত্রিভুজ হলা কোণ মাইনলি বিষমবাহু ত্রিভুজ মেনলি মানে এটা গোটে ইউনিভর্সাল ফর্মুলা হলা সবু ত্রিভুজ পুট করে বাহারব আনসার তো আমি জানি কোণ না ভাই ত্রিভুজর কোণ পাইলে তার ইনসেন্টর আরটা কোণ পাইল আরটা পাইল কোণ ডেল বাই এস কোণ পাইল ডেল বাই এস পাইল বুঝিলা এই যে আর বাই ডেল কোণ বোর্ড ত্রিভুজ ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল কোণলা ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল বুঝিলা ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল আউ কোণ হলা এই যে এসটা পাইল এসটা কোণ ভাই এসটা কোণ অর্ধ পরিসীমা কোণ হলা অর্ধ পরিসীমা মু ডাইরেক্ট तुमको এইটা হি লিখে দিতে তো বুঝি পারছি তো কি তোর ফিলিং নেওয়া লাগি বলে কোণ কলি মানে ডিটেল টিকে থিওরি গলে ভারি তো জানলে কোণ বহুত ইম্পর্টেন্ট হলা তো আরটা কোণ পাইলে তুমি ডেল বাই এস মানে কোণ পাইলে বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বিষমবাহু ত্রিভুজের ভিতরে যদি করছি কোণ পাইল তার ভিতরে বৃত্ত যদি বলে তার রেডিয়সটা কিন্তু পারবো না ডেল বাই এস দেখো বিষমবাহু ত্রিভুজ মানে এই যে ফর্মুলা আছে তিনটা যখন যে ছোটা ত্রিভুজ যে কোনসি ত্রিভুজ কোণ হচ্ছে এই ফর্মুলা যদি পুট করে দেবি তখন ভাবো তার যে ছোটিয়া বৃত্তটা আছে মানে ভিতরে যে বৃত্ত আছে তার রেডিয়সটা তুমি পাই যাব বুঝি পারল সমস্যা দেখো সপোজ ধরা যাও এটা গোটে কোণ হলা সপোজ ধরা যাও এটা বিষমবাহু ত্রিভুজ আছে এই বিষমবাহু ত্রিভুজের তুমি তো দেখলো ভিতরে তোমার বৃত্তটা বনে দেল যদি মু কোণ কলি বাহারে বৃত্তটা বনে দেলি মানে ত্রিভুজটা কোণ হলা না বৃত্ত ভিতরে রহিগলা কোণ গলা ত্রিভুজটা বৃত্ত ভিতরে রহিগলা বুঝিপাল সমস্যা কহ তো এইটু আমি কোণ বাহার করবা ইয়ার যে রেডিয়সটা বাহার করলি কোশ্চিন পড়ব কোণ বাহার করব ইয়ার রেডিয়সটা বাহার করে কইব ই আরটা বাহার করবা সে কইব বুঝিপাল নি বুঝিপাল ই আরটা বাহার করবা কইব তো এইটা বাহার করবা সে কইব তো কিন্তি বাহার করবা আমি এটাকে বাহার করবা মানে এই আরটাকে বাহার করবা না এই বিন্দুটা কোণ কদে তাকে সার্কুম সেন্টর কতি কোণ কতি রাখো সার্কুম সেন্টর সেটা আমি কোণ দেখলে ইনসেন্টর দেখিলে কোণ দেখিলে ইনসেন্টর এটাও কোণ কবা সার্কুম সেন্টর কইবা কোণ কবা সার্কুম
सेंटर कह जाए कौन कह देखो सार्कम सेंटर ताको कह जाए बुझीपाल समस्या देख ये सार्कम सेंटर अच्छी नहीं अच्छी जो सार्कम सेंटर जो रेडियसटा अच्छी ये आठटा केमती पाइबा देख एटा ही प्रूव कर बोला एत प्रूव कला तुम जान केमती है तो यहाँ कौन कह यार भैल्यू कि आर इक्वाल टू कौन ना ए बी सी बाय 4 डेल बुझीपाल नहीं बुझीपाल क्वेश्चन आसे जे भाई सार्कुम सेंटर जो रेडियस अच्छी ने रेडियस मैंने कौन व्यासार्धटा केमिति बाहर से क्वेश्चन पड़े क्वेश्चन पटे दे देथिबो से कौन को गोटे त्रिभुज दे देथिबो कौन ना त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य दे देथिबो कौन देथिबो त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य दे देथिबो कौन कहबो ना भाई गोटे अछि 9 40 41 देतला कौन कहला 9 40 41 देतला तो सी कौन कहबो तो को एडु कौन बाहर करो ना त्रिभुजर जो सार्कुम सेंटरटा चिने सार्कुम सेंटरटा बाहर कर बोली क्वेश्चन दे देबो नाले कौन कहबो इन सेंटरटा दे देबो इन सेंटरटा बाहर कर बोली कहि देबो तो डायरेक्ट कौन करबा ता फॉर्मूला पुट कर दा क्षेत्रफल डेल माने कौन ये डेल मींस कौन कहितली क्षेत्रफल कहितली आ ए बी सी माने कौन माने ए गुटेला बाहुर दैर्घ्य बी हला गुटे बाहुर दैर्घ्य सी हला गुटे कौन त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य बुझी पालो नै बुझी पालो तो कौन कली मुझे एबीसी को गुणी देली आउ कौन कली मुझे जो डेल अच्छे क्षेत्रफल बाहर कर 4 गुण क्षेत्रफल बाहर कर दी कौन बाला ना भाई बही त्रिज्या सार्कुम सेंटर रेडियसटा बाहरी गला बुझी पाल नहीं बुझी पाल क्वेश्चन आसे जे त्रिभुजर माने बोर्ड आटा कैपिटल आटा बाहर करो ना कब इन सेंटर बा छोटो आटा बाहर कर से क्वेश्चन आसो तो केतरा फर्मुला पाइल तुम यूनिवर्सल फर्मुला कोड़ा पाइल तुम आटा छोटी आटा कौन पाइल तुम भाई डेल मान त्रिभुजर क्षेत्रफल बाय अर्ध परिसीमा पाइल आ बोर्ड आटा जो पाइल तो कौन पाइल तुम ना भाई ए बी सी कौन पाइल तुम ए बी सी बाय कौन पाइल तुम 4 डेल डेल रो कौन कहली डेल माने कौन त्रिभुजर क्षेत्रफल कौन हम त्रिभुजर क्षेत्रफल बुझी पाल नहीं बुझी पाल आउ एटा कहार क्षेत्रफल एटा भी डेल कौन एटा भी त्रिभुजर क्षेत्रफल आउ एसटा कौन एसटा हो जाम कौन अर्ध परिसीमा कौन कहली अर्ध परिसीमा कौन अर्ध परिसीमा बुझीला कि नहीं बुझीला को मत समस्त बुझी पाल ये दुटा फर्मुला करने से आम प्रूव करुले बुझीला ये दुटा पूरा बहुत बहुत इंपोर्टाट बुझीला समस्या कह चलो नेक्स्ट देखा कौन एवं देखा कौन गोटे बाहर कर गोटे समकोणी त्रिभुज देख कौन देखो आम समकोणी त्रिभुज देखो ये गोटे कौन समकोणी त्रिभुजटा ये समकोणी त्रिभुजटा कौन है ना या भितर आम गोटे वृत्तड़ अंकन करवा कौन करवा वृत्तड़ अंकन करवा देख वृत्तड़ अंकन कर समकोणी त्रिभुज भितर ना देख ये है कौन ये वृत्तड़ा आम अंकन कले बुझेगा ये वृत्तड़ा अंकन कलापर मुझे कौन कही भाई ये जो अच्छी ए बी सी तो ये तला कौन कह तला को भूमि कह जाए से बेस कली आउ एबिटा कौन कह लंब बा परपेंडिकुलर आउ एसी कौन कह जाए कर्ण तो देख ये जो भितर अच्छी वृत्त रहा केन्द्र ओ तो केन्द्र यहाँ कौन है गोटे ये रेडियसटा माने व्यासार्धटा बुझीपाल समस्या कह एबे देखा कौन क्वेश्चन पचारे कौन क्वेश्चन पचारे जे भाई यार आटा केमती बार कौन पचार आर समकोण त्रिभुज भितर गोटे कौन है वृत्तड़ अंकित कराई जदि वृत्तड़ अंकित कराए ता आटा केमिति बाहर ता आटा बाहर कौन ये कौन हाइपोटेनस अच्छी माने इटा कौन हाइपोटेनस बा कर्ण कह जाए तो केमिति बाहर इटा उच्चता इटा कौन एबिटा आम उच्चता एबिटा कौन इटा उच्चता लंब भी कहला तो कौन बाहर ना बी प्लस पी माने कौन भूमि प्लस उच्चता लंब कह माइनस एच एच माने कौन कर्ण बाय 2 है कौन छोट आर फर्मुलाटा बाहरी पड़ो कौन बाहर छोट आरटा बाहरी पड़ो तो मोर क्वेश्चन आस मुझे कही कौन जेकोसी त्रिभुज कौन करब जो ये आटा छोट आरटा आम जानी कौन ना भाई ए बी सी सॉरी एटा नहीं कौन कि डेल बाय एसटा आम जानी एटा कौन यूनिवर्सल फर्मुला लो ये जो फर्मुलाटा करा आर इक्वल टू कौन डेल बाय एस तो एटा जोटा माने जदि आम कौन त्रिभुज कौन त्रिभुज कहली समकोणी त्रिभुज कहली जो समकोणी त्रिभुज रे यही फर्मुलाटा पुट कले बाहर नहीं पार्ब निहाती पार्ब गोटे ट्राए कर दूँ कड़ा पुट बाहर कर देखो कौन 9 40 41 ये गोटे तुमको कौन लगुच ये ट्रिप्लेटा गोटे लगुच ये गोटे कौन भाई समकोणी त्रिभुज है तो यही समकोणी त्रिभुज कौन ट्राए करवा तो यही फर्मुला अनुसार पुट करवा प्रथम ये छोट आटा बाहर करवा क्वेश्चन एवं देदेव कौन 9 40 41 गोटे बाहु विशिष्ट कौन गोटे त्रिभुज अच्छे तुम कौन बाहर कर ना तार इन सेंटर माने छोट आटा जो बाहर कर से कहला इन रेडियस बा इन सेंटर जो अच्छी आटा अच्छी से भैल्यूटा के से पचार तो केमती बाहर करवा आम जानले कौन समकोणी त्रिभुज डायरेक्ट ये फर्मुला पुट कर बाहर पड़ो किंतु यहाँ कौन देखा आम यूनिवर्सल जो फर्मुला अच्छी नहीं कौन यूनिवर्सल जो फर्मुला अच्छी ये फर्मुला अनुसार पुट करवा डेल कौन कहती भाई क्षेत्रफल कहती तो क्षेत्रफल बाहर करो समकोणी त्रिभुज क्षेत्रफल कर ना भाई हाफ इंटू 16 गुण बाहुर गुणफल यहाँ तो तुम जाए समझ एच अच्छे हाफ डेला बाहर करो डेला कि मारब ना हाफ इंटू
ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ এটা ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ কে 9 হব ই হব কেতে 40 হব তো কেতে হব এটা কলে 20 20 বলে কেতে হব এটা 180 ହେଲା কোন তা ক্ষেত্রে পড়লা আর এস টা বার করো তো তিনটা যাক মিশা তিনটা যাক মিশালে কোন বাই 2 করো তো কোন হব 9 রে 40 মিশালে কেতে 49 49 রে 9 মিশালে কেতে ভাই 90 90 বাই কোন হব 2 তো কেতে বাহার হলা 45 বাহারলা তো এই 8 টা বাহার করো এই ফর্মুলা অনুসারে বাহার করো না ভাই আর ইকুয়াল টু কোন দেখলো তুমি না ডেল ডেল লা কেতে বাহার 180 তো 180 বাই কেতে পাইলো তুমি 45 পাইলো কোন পাইলো 45 পাইলো তো কেতে কটবো কোতে এই 45 14 180 মানে 8 টা পাইলো কোন 4 পাইলো তো আমি জানলে কোন আর মানে এই 8 টা মানে এই ফর্মুলা পুট করলে বি বাহারলা কেতে 4 বাহারলা তো এই উপর ফর্মুলা পুট করতো তো কোন 9 40 41 কজি 9 40 মানে কোন হইতো এটা 9 হইতো নিহাতি এটা নিহাতি 40 হইতো 41 কোন হইতো কোন 9টা নিহাতি হইতো তো পুট করো ভাই কোন কইছি এটা 9 প্লস কেতে কইছি ভাই এটা কেতে 40 করো ହେଲା 40 ମାଇନସ୍ 41 ବାଇ 2 କର 9 ରେ 40 ମିଶିଲେ କେତେ 49 49 ରେ 41 ବୋଲେ କେତେ ହେବ 8 ତ 8 ବାଇ 2 ଯେ କେତେ ହେଲା 4 ତ ବାହାରିଲା ଇନେ କୋ ମତେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କଲେ ବି ବାହାରିଲା ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କଲେ ବି ବାହାରିଲା ଦେଖ ତଳେ जो यूनिवर्सल जो फर्मुला कहली तुमको माने सब जोड़ा काम करबो सेटा कोन लेंथी हेबो कोन लेंथी हेबो जदी कोन तो तुमको डायरेक्ट जणा थिबे समकोणी त्रिभुजर ता छोटो आटा केमति बारे ना भाई b + p - s/2 करे जल्दी बार एटा कोन कलिबो जल्दी खाली पुट कर बाहर कर हेति में कोन ट्रिपलेट टा मन रखितो जे ट्रिपलेट जान नथु बोले कोन होबो ना तुमको एई बोर्ड फर्मुला रे पुट करबा को पड़बो बोर्ड फर्मुला पुट करबा को टाइम टेकन नबो जहा फले कोन होबो तुम कोन होबो ना ठीक समय एग्जाम सारी पारिबो नाही बुझी पाले समस्या को तो एटा कोन छोटो आटा देखले एबे देखबा कोन बड़ो आटा देखबा कोन देखबा हमें बड़ो आटा ला सपोज धरा जाऊ कोन हला ये गोटे कोन हला ये गोटे वृत्तोडा एला कोन ए वृत्त भितरे कोन हला गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हला कोन हला गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हला बुझी पाले समस्या को ये गोटे कोन राइट एंगल ट्रायंगल बुझिला तो एटा कोन कहजी येला ए सेंटरटा ला एडा तो आमे देखबा कोन येला सेंटर हेले मते को ई तोला कोन ये तोला हमर कोन हला भाई भूमि ये तोला कोन हला मेरा बेस एटा हला पी एटा हमर एच एटा तो सेंटर वृत्तर सेंटर तो मते गुटे दिस यार आटा कि पाइबा आटा केमति पाइबा मते को एटा तो आर ए एतकिरो एतकी कोन हला आर कि नै आर बड आटा तो ई टोटल यार किरा कोन माने कोन कि नै कोन एटा हला कोन माने कोन द हाइपोटेनस तार तो कोन हला ये कोन ए टोटल हला बडटा कोनडा तो यार कोनर अधारा हबो कि नै हबो कोडा ना आर भैल्यूटा भाई पाइबा माने पाई पारबा बुझी पालो कि नै बुझी पालो आटा कोन पाइले तमे h/2 पाई गलो बुझी पालो कि नै बुझी पालो समझते बुझी हला जो तुम एटा प्रूव भी करबा चाहते यार आउट यूनिवर्सल फॉर्मूला बुझितले कोडा ना भाई यार बोर्ड आटा केमति पाई पारबा आउट कथि कोन ना भाई 4abc बाय कोन को जी 4 डेल ए वैल्यू भी पुट करले भी तुमे भाई माने बाहरी पारबो बुझी पालो कि नै बुझी पालो এই ভ্যালু যদি পুট করবো ইয়া সହିତ भी সমান হবো কিন্তু কোন হবো ইয়ে টিকে টাইম টেকে নেব কোন পাই না ভাই ইয়ার ক্ষেত্রফল বার করো তারপরে তার পরিসীমাটা বার মানে এ বি সি গুণবো বার করবো কিন্তু এটা কোন হবো ডাইরেক্ট তাদের কোনটা দত্ত ଅଛି বলে কোন করবো কোনর অধা করে দিলে কোন পারবো এ বট 8টা পাই যাব বুঝি পালো না বুঝি পালো তো আমি জানলে কোন না ভাই সমকোণী ত্রিভুজের কোন দেখো তুমি সমকোণী ত্রিভুজের 8টা মানে ইন সেন্টার বা স্মল 8টা কেতে কোন পাইলো তুমি না ভাই বি মানে বেস মানে তাক ভূমি প্লাস কোন পাইলো লম্ব माइनस कर्ण बाय कौन पाइल 2 आ बोर्ड आटा कौन पाइल जो कर्ण अच्छे ने कर्णर अधा है बोर्ड आटा पाइल बुझी पाल बुझी पाल समस्या को एबे देखा गोटे आ गोटे कौन समबाहु त्रिभुज बेसी पड़े कौन पड़े समबाहु त्रिभुज है जदि समबाहु त्रिभुज आम प्रूव करानी प्रूव कले कौन हम बेसी टाइम टेक नब आम काम कर फर्मुला काम अच्छे तो देख ये है कौन ये है गोटे समबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज जिते गोटे कौन हुए ना गोटे वृत्तड़े हुए तार ये आटा तार भैल्यू के से पचार बोला ए बी सी अच्छी तो ए आर भैल्यूटा केमती पाइब ना आर इक्वल टू कौन पाइब ना a/2√3 हम कौन a/2√3 हम आ कौन हम बोर्ड आटा केमती पाइबा ना बोर्डटा कौन हम यार डबल हम कौन बोर्डटा यार डबल हम कौन भाई यार बोर्ड आर माने यार बोर्डटा करबा बोर्डटा किन करबा ना गोटे वृत्त अछि कोन अछि गोटे वृत्त अछि वृत्त भितरे कोन अछि समबाहु त्रिभुजटा अछि कोन अछि समबाहु त्रिभुज अछि तो हम एटार बोर्ड आर ए बोर्ड आरटा किन पाइबा भाई तार डबल कोन हबो ना a/2a/√3 हबो कोन हबो a/√3 हबो बुझी पालो ने बुझी पालो इन रेडियसटा कोन जानलो समते सर्कम रेडियसटा कोन जानलो समते सर्कम सेंटर भी कोन जानलो समस्या को बुझी हला कि नै बुझी हला को बोले समस्या बुझी पालो तो आउ थे डिटेल हम देखि दो कोडा कोडा माने कोले हला तो फास्ट हम देखथिले कोन यूनिवर्सल देखथिले जोटा कि हम विषम बाहुडा देखथिले ना विषम बाहुडा कोन पाइथो तमे ना भाई आर इक्वल टू कोन पाइथो तमे डेल बाय एस पाइथलो आउ बोर्ड आटा कोन पाइथो तमे ना भाई ए बी सी
বাই কোণ পাইছিল তুমি 4 ডেল পাইছিল তার ফর্মুলা বুঝিলা আর তারপরে কোণ দেখছিল আমি সমকোণী ত্রিভুজ দেখছিলে কোণ দেখছিল তুমি সমকোণী দেখছিল কোণ দেখছিল সমকোণী দেখছিল তো সমকোণীর কোণ পাইছিল তুমি না ভাই সমকোণীর আরটা পাইল কোণ না ভূমি যোগ লম্ব মাইনস কর্ণ পাইছিল বাই কোণ পাইছিল 2 ଆଉ କ'ଣ ବୋର୍ଡ଼ ଆଠଟା କେମିତି ପାଇଛ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣର ଅଧା ଥିଲା କ'ଣ ବୋର୍ଡ଼ ଆଠଟା ବୁଝିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଛ ତୁମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ପାଇଛ ତୁମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ପାଇଲ ତୁମେ আর ছোট আটা কোণ পাইল এ বাই 2√3 পাইল আর বড় আটা কোণ পাইল তুমি এ বাই √3 পাইল কোণ পাইল এ বাই √3 পাইল বুঝিপাল কি না বুঝিপাল সমস্তে বুঝিপাল সমস্তে আক তো এইটা বি সমবাহুটা আমি প্রুভ করে পারবা সমবাহুটা কোণ করে পারা প্রুভ করে পারা তো প্রুভ কলে কোণ বহুত সময় নেই যাব বুঝিপাল কি না বুঝিপাল তো এতকি যাহা পড়েলি রে সবু যাক কোণ রিভিজন কর কোণ রিভিজন করা আর ইয়ার পূর্ব ক্লাস রে কোণ ভলসে দেখি আস তারপরে আমি কোণ করবা কিছু কোশ্চিন आंसर আমি করবা যদি কোণ করা একাসালে টিকে ভলসে পড় দেবা তারপরে কোণ কোশ্চিন आंसर को আমি एंट्री मारवा बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल बुझीपाल समस्या कह तो देख ये किसी क्वेश्चन भी अच्छे ये क्वेश्चन कौन आम देखते कौन ना भाई त्रिभुजर क्षेत्रफल कमी बारे त्रिभुजर क्षेत्रफल कमी बारे कौन होते ना त्रिभुजर क्षेत्रफल कौन हाफ इंटू भूमि इंटू कौन भूमि इंटू उच्चता नियंती कौन भूमि इंटू उच्चता ये फर्मुला अनुसार करो ये गणित तुम करना देखाओ कौन कर ये जो गणित अच्छे करिना देखिना कोड लेख कमेंट बॉक्स में मते जणेबो हला आ देखो एटा गोटे गणित अछि कोन भाई एटा भी तुम से फर्मुला अनुसार पुट करना मते देखाइबो समस्या को एटा भी गणित अछि कोन हीरोज को फर्मुला पुट करबो हीरोज को फर्मुला को पुट हबो ना s * s - a * s - b * s - c এটা কোন আছে কোশ্চেন দেখো কোন কইছি না স্মল সাইজ পেরিমিটার দত্ত আছে কোন যে পেরিমিটার দত্ত আছে সেই অনুসারে গণিতটা বাহার করে মতে দেখাইবো সমস্ত দেখো কোন করব কমেন্ট বক্সে কোন করবা বাহার কর যেতকি উত্তর বাহারলা সেটি কোন করব কমেন্ট বক্সে সব জଣାইবো হলা তো চলো দেখো এই গণিতটা भी করে দেখাইবো এই গণিতটা भी করে দেখো তো আমি এটা কোন একা বেলা করবা কোন পরবর্তী সময়ে কোন করবা না যেতে এমসিকিউ আছে না দেখলে আমি কোন ফার্স্ট দেখতে কোন বাহু অনুসারে কেতরা গণিত আসুজি তারপরে কোন দেখলে কোন অনুসারে কেতরা গণিত সবু যাকো লাস্ট রে আমি কোন করবা তাকু সমাধান করবা তো ইয়া পূর্ব কোন করবা করব তুমি না ভাই প্রত্যেক জিনিস কোন কর তুমি রিভিজন করিকে আস আর মনে রখি রখি আস যাফলে কোন হব না এমসিকিউ করা তো মস্ত লাগবে ভাল লাগবে তো আজির ক্লাসটা এইটা পিলা মানে রখবা তো থ্যাংক ইউ পিলা মানে আর এই চ্যানেল को समस्या कोन कर दे टिके शेयर कर दियो।